ਵੀ ਕਿੰਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿੰਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਇਸ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਂ यार डू आई डोंट आई नो इट किन्ने छड़ना है मैंने ये भी पता है कि यार आप बड़ी जमहूरी बातें कर रहे हैं आप तो फॉर्म 47 है मैंने कहा होल्ड ऑन ठीक है मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ ये थिंक फेस्ट में एक नौजवान बच्चा प्लांटेड खड़ा था पॉपुलैरिटी जब बिक रही है तो उसकी अपनी एक अहमियत है मैं उस पर भी रह सकता हूँ मुसलसल या मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कमा हक्का हूँ वो जिम्मेदारी अदा करता हूँ जो मुझे लगता है कि ओ टू द पब्लिक मैं आपको रोकने को नहीं कह रहा वो आपका काम है आपने करना है सियासत पे बात करनी ये इट्स पॉलिटिक्स इज़ नो सिन ऑन द अदर हैंड आई लिव ऑन इट वेरी बहुत ज़रूरी है लेकिन इस मौके पर प्रिसाइजली मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये एक साल आपका गुजरा है इस CPA कॉन्फ्रेंस में हम उन सीरियस चैलेंजेस को अंडरटेक करने जा रहे हैं जो हमारे इस सूबे को इस मुल्क को इस रीजन को पंजे गाड़ कर देखिए मैं आई एम अंडर नो फियर ऑफ सेइंग इट मुझे किसी किस्म की कोई एक लम्हे का तामुल नहीं है मैं हिंदुस्तान के साथ चाहता हूँ कि नॉर्मल तल्लुकात हों आई डोंट शाय अवे फ्रॉम सेइंग इट मैं चाहता हूँ ट्रेड हो अगर ये यूनियन यूरोप में बन सकती है तो वाई नॉट इन सार्क क्या मसला है मैं चाहता हूँ ये दहशत गर्दी की अफरीद से जान छुटे मैं चाहता हूँ कि ये अफ़गानिस्तान से जो स्पिल ओवर मेरे मुल्क में आ रहा है मुझे पीस सुकून का सांस मिले मैं अपने बच्चों को देख सकूँ कि यार ऐसे नहीं है ये मैं आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं कुछ स्पार्टा नहीं हूँ मैं क्यों किसी की बंदूक अपने गले में डाल के हर वक्त उसकी नाली आसमान की तरफ करके फिरूँ वाई शुड आई डू इट मेरा आई वॉन्ट नॉर्मलाइजेशन और जितनी शिद्दत आज की आपकी पूरी तकलीफ़ आई हुई है सियासत में अवामी डिलीवरेंस में तो समबडी इज़ डूइंग समथिंग अब वो कौन कर रहा है ये लेट्स से गवर्नमेंट कर रही है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उस गवर्नमेंट के वो जो किए काम हैं एक वक्त के लिए ज़रा थोड़ा तवक्कुफ़ करें एक लंबा सांस लेते हैं और बात करते हैं कि क्या कर रहे हैं इज़ दिस वसाइल का रुख अंडर प्रिविलेज्ड की तरफ मोड़ना अच्छा काम है कि बुरा काम है बहस करते हैं इस पर शहरों को साफ़ करना अच्छा काम है देहातों को मुझे अली चीमा प्रोफेसर अली चीमा इज़ डीन ऑफ द लम्स आई एम ऑन TV आई एम सेइंग दैट मैं इनके एक फाइनेंस कमीशन इंटर्म फाइनेंस कमीशन में शहबाज साहब वॉज वेरी काइंड विद मी तो उन्होंने मुझे कहा कि तू भी उसका मेंबर है चला जा मैं कहा सर वो चले जाता हूँ आई वेंट देयर तो वहाँ पे जो बहस हो रही थी तो आफ्टर फ्यू मिनट्स आई थॉट यार मैंने कहा मेरा यहाँ बैठना बनता नहीं मैं एक देहाती आदमी हूँ एक गांव को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नो दिस सेक्रेटरी फाइनेंस हूएवर एट दैट टाइम वाज आई डोंट नो दिस प्रोफेसर ऑफ लम्स यूनिवर्सिटी ये तो मेरी बात ही नहीं कर रहा मैं 70% हूँ इस सूबे का जहाँ मेरे शहर में जहाँ मेरे गांव में जो अर्बन रूरल करेक्टर के टाउन्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ खुड़ियाँ जैसे कस्बे की बात कर रहा हूँ मेरे गांव की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ पर ओपन हीप लग रही है सर बट साहब वहाँ लग रही है 70 साल से वो जो छप्पड़ बन गया है वो मुझे चढ़ा रहा है मेरा मुंह चढ़ा यार मेरे मसले हैं ये आई कैन नॉट लिव लाइक दिस आई नीड अ स्पेस मुझे और वो मुझे कह रहे हैं कि जो म्यूनसिपल टैक्स नहीं देते उनके म्यूनसिपल सर्विसेज के राइट्स नहीं हैं तो मैं फिर बाहर से दुनिया को क्यों ना बुलाऊं मैं श्रीलंका को बुला के उनका लोकल गवर्नमेंट मॉडल देखूं कि यार आप लोगों के देहात हैं आपकी स्लम्स हैं आप उनको कैसे डील कर रहे हैं टेल मी मैं सीखना चाहता हूँ मैं आपके तजर्बे से सीखना चाहता हूँ So this CPA conference is helping me in sustainable rural development कैसे होगी and I'm thankful to Chief Minister Punjab कि जिसने सुथरा पंजाब में इस nonsensical approach को कि जो municipal tax नहीं देता he has no right or she has no right या those villages have no right for municipal services at all उस एक नामुकम्मल और इंतहाई बेहुदा बहस से मुझे बाहर निकाला I'm thankful to her मैं इसके लिए लड़ता रहा इसका एडवोकेट रहा लेकिन फाइनली हु हर्ड माय वॉइस इज़ द टुडेज चीफ मिनिस्टर मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ आप मैं हर जगह कहता हूँ कि ये असेंबली अहले हल वक्त की जगह है जिसके ज़िम्मे ये काम है कानून में लिखे आइन में लिखे मैं नहीं कह रहा जिसके ज़िम्मे है कि इसने बजट बनाना है ए जिसके ज़िम्मे है इसने कानून बनाना है बी जिसके ज़िम्मे इसने आपकी ज़िंदगियों के फ़ैसले करने कवानीन लेजिस्लेशन बजट पावर्टी एलिवेशन इट ऑल हैपन्स इनसाइड देयर
جہاں پر اتنے بڑے فیصلے ہونے ہیں اور وہاں پر صرف تو تکار ہو, گالم گلوچ ہو, وہ جو جگہ اہل حل و عقد کی ہے وہ ہوسٹیج ہو جائے, چاہے میری پولیٹیکل پارٹی اس کو ہوسٹیج کرے, بھائی کیوں کرے؟ وہ جو تماشا کرنا ہے میں نے سیاسی, میں گیٹ سے باہر کروں نا, یا کوئی اور ہوسٹیج کرے تو کیوں کرے؟ لیٹس ٹاک آف پیپل, لیٹس ڈسکس. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کانفرنس میں, یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھا ہے, اور اس کانفرنس کی جو تھیم ہے, جو گیسٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں, آلموسٹ وی آر ہیونگ 22 ڈفرینٹ اسمبلیز, اور ان کی بڑی سکسیس سٹوریز بھی ہیں. لیٹس سے لوکل گورنمنٹس آف سری لنکا کین ٹیل می دا اسٹوری آف سکسیس. آج میں ان کے جب جا کے دیکھتا ہوں تو آئی ہیو بین ٹو سری لنکا ٹوائس, اینڈ آئی واز, احمد ہیز ریسنٹلی بین دیئر, ابھی ہو کر آئے ہیں وہاں سے, اینڈ آئی ٹرسٹ مسٹ بی سارا مسٹ ہیو گون دیئر. لیکن بالکل اسپاٹلیس, دیکھ ان کے شہر دیہات, ان کی لوکل گورنمنٹس نے, تبھی ہم نے پیچھے سنا نا کہ ان کی اکانومی کلیپس کر گئی, ہم سب نے سنا سر, دے وینٹ آن اے بیل آؤٹ, ان کی اکانومی کلیپس کر گئی. انہوں نے جو تھے لوگوں کے گھروں کو آگے لگی بھی ٹی وی اسکرینس پر ہم نے دیکھی نا, وی آل سو دیٹ. بٹ واٹ ایکچولی ہیپنڈ از دیٹ دے ہیو ایمرجڈ آؤٹ آف دوز کرائسز. ہمارا بالکل نا امید نہیں ہے. میں اف آئی کین ٹیل دا اسٹوری آف ہوپ, آج ہی اگر میں اسٹوری آف ہوپ بتاؤں گا تو ٹرسٹ می دیٹ ہوپ which comes on your platform, it affects me. It is such a powerful medium. اتنا پاورفل میڈیم ہے آپ کا. میں آج کوئی فلم دیکھتے ہوئے ہنس بھی لیتا ہوں, رو بھی لیتا ہوں, اتنا طاقتور میڈیم ہے. once you are televising my voice, showing my picture both at the same time, it has an impact. میں مان ہی نہیں سکتا اس کا امپیکٹ نہیں ہو. سو میرے اور آپ کے ذمے اس سیاست کے ساتھ ساتھ, یا تو آپ اسمبلی کی پریس گیلری سے منسلک نہ ہو, آپ کا ایک شو ہے جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں, اٹس اے پولیٹیکل شو, سر یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈو واٹ ایور یو ڈو, بٹ ان کال آف ڈیوٹی, میں آپ کے بیورو چیفس بھی بیٹھے ہیں, آپ کے بیٹھے ہیں, میری آپ سے درخواست ہے کہ اف دس اسمبلی کین ڈسمینیٹ سچ آرڈر جس میں وہ بتائے کہ یس وی آر فائٹنگ ود دس مینس. ہم یہ آپ کے سامنے, میں نے چیف منسٹر پنجاب کا وہ پروگرام, اس کو پوری اونرشپ, پوری پنجاب اسمبلی is owning every word of it. کوئی پارلیمنٹری پارٹی الیکشنز کے بعد, آپ کو مجھے اب مخصوصا بتانے کی ضرورت نہیں, آپ سارے سینئر ساتھی بیٹھے ہیں, الیکشنز کے بعد آپ کی پولیٹیکل پارٹی کی جو فیس ہوتی ہے وہ آپ کی پارلیمنٹری پارٹی ہوتی ہے. اٹ از اسپیکنگ ان والیومز, لاؤڈلی بول رہی ہے کہ واٹ گورنمنٹ از ڈوئنگ, دے آر آل پبلک سینٹرک, یوتھ انگیجمنٹ ہے, یہ دیہاتوں کو صاف کرنا ہے, اور سارے سیریس چیلنجز ہیں. 60% لوگ میرے اس صوبے کے 60% سے ابو 18 سال سے 24 سال کی عمر کے درمیان, اگر ان کی طرف وسائل کا رخ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے ہم؟ یہ ان کو اگر وظائف نہیں ملیں گے, یا یہ ان کو آپ اپرچونٹی آف ایجوکیشن نہیں دیں گے, ان کے لیے پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر جاب اپرچونٹی کریٹ نہیں کرے گا, تو لیٹس ٹاک آن اٹ, بات کریں کہ یہ جو آج یہ جو لیڈرز فار ٹمورو کی کیمپین ہے, اس میں کیا ہے. لیٹس ٹاک آف اٹ, لیٹس اس کے میرٹس, اس کے پروز, اس کے کونس, ایشو بیسڈ باتیں کریں. ابھی کنوں پھڑ لیا, کنوں چھڑ دیتا ہے, کنے کر لیا, یار تھک گیا, میں تے تھک گیا آئے سویرے, وہ جتھے اج کوئی اور بیٹھا اتنے میں سا یار, ڈونٹ آئی نو اٹ, کنے چھڑنا ہے مینوں یہ بھی پتہ ہے. تو لیٹس پٹ اے بریک آن اٹ, تو آگے چلتے ہیں. اب آتے ہیں ان ایشوز پر جن کی بات ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ دیز 4 days which are coming 7th and 8th, اس میں آپ نے اس کو کور بھی کرنا ہے, دیکھنا بھی ہے, رپورٹ بھی کرنا ہے. آپ سے ہم کہیں نہ کہیں رہنمائی بھی مانگتے ہیں. تو اس کو اسپرٹ کے ساتھ کہ وی آر گوئنگ انٹرنیشنلی ان ایکسپیرینسز کے ساتھ جس میں جینڈر ایکویلٹی کا ایشو ہے, جس میں وومن امپاورمنٹ کا ایشو ہے, جس میں لوکل گورنمنٹس کا اور رورل ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے, سسٹینیبل ماڈلز کا ایشو ہے, انوائرمنٹ ہیز, یہ اسموگ. میں نے ایک کارڈک اور پلمونالوجی والی اگزامپل دی ہے, لیکن کچھ لوگ شرح اموات کی بھی رپورٹس کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اس سال میں کتنی اور اگلے میں کیسی ہیں. میں نے آپ کے سامنے بیجنگ کی اگزامپل رکھی ہے. مجھے
I have to praise here Minister for Environment also. मतलब she has come very मुझे सेक्रेटरी बता कर गए राजा जहांगीर अनवर, and the detail he has given me, I have to, हमें उनके जो ये काम है उनकी ज़रा स्क्रूटनी करके ले चलते हैं आगे. So I thank you once again. आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली जो हमारे दोस्त ब्यूरो चीफ और सीनियर साथी हमारी रिक्वेस्ट पे आए. हम चाहते थे कि आप इस इनॉग्रेशन के मौके पे आपका होना यहाँ पर हमारे लिए बड़ी एक हौसला अफजा बात है. योर इंस्टीट्यूशंस जो आपके अपने इदारे हैं वो भी इदारे हैं. दे शुड नो दैट योर वर्कर्स एंड योर पीपल दोज हु आर हियर एज रिपोर्टर्स, एज जर्नलिस्ट, वो सब हमारे साथ एक जल करके उसी एहतराम के साथ इस असेंबली से मुंसलिक every single person has a role in this democratization process. ये एक प्रोजेक्ट है, जमहूरियत एक मंसूबा है. इसमें जहाँ पर गलत हो गया उस पूरे मंसूबे को नुकसान पहुँचेगा. इसमें कहीं ना कहीं मेरी सतह पे गलत होगा. कहीं आप, मुझे उस दिन किसी एक बंदे ने कहा कि यार आप बड़ी जमहूरी बातें कर रहे हैं, आप तो फॉर्म 47 है. मैंने कहा होल्ड ऑन, ब्रेक लगाए. ठीक है, मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ. ये थिंक फेस्ट में एक नौजवान बच्चा प्लांटेड खड़ा था. मैंने कहा आई वेंट टू असेंबली, आई वन, आई हैव द रिजल्ट्स. मैं तो अपनी बात करके आ रहा हूँ कि मैं जीता हूँ. द फेट हैड अ स्लॉट फॉर मी. अल्लाह ताला का एहसान और करम है, मेरी पार्टी लीडरशिप ने मुझे नॉमिनेट किया, मैं स्पीकर बन गया. अब मेरे पास सारा रिकॉर्ड आया कि कितनी पिटिशंस हैं टोटल. 37 मेरे खिलाफ भी है. अब मैं तो जानता हूँ मेरे खिलाफ पिटिशन गलत है, लेट्स से चले. अब मैंने कहा मैं 37 की 37 बशमूल अपनी सब आपको दे देता हूँ, आप ले लें. ये आपकी होगी 37. ये गवर्नमेंट 100 कुछ वोटों के फ़र्क से बनी है, तो ये 37 की 37 आपकी हो भी जाएँ तो फिर यार ये छोड़े. ये RTS का झगड़ा हमने डाला, निज़ाम के ऊपर पड़ा. उससे पहले 4 सीटों का हल्का आपने डाला. उससे पहले मैंने पीपल्स पार्टी को डालते देखा. वो सारा इशू से पहले मुस्लिम लीग में कहीं सीसो ज़िगज़ैग चलता रहेगा. लेट्स बी फेयर ऑन वन थिंग. आई कैन नॉट प्रीच व्हाट आई हैव डन. मैं उस बात की, दुनिया में अगर कहीं ऐसा हो सकता है तो मैं समझने को तैयार हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग में जो मेरा अमल है वो उसके मुतज़ाद हो और मैं दर्स कोई और दे रहा हूँ, नहीं होता. अगर मैं आपके साथ मिलके आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ तो देन आई हैव एवरी राइट टू से कि ठीक है जी मैं आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ. और अगर मेरा किरदार ही हो कि मैं आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना कर रहा हूँ, आपके इन टाइम ऑफ योर राइट्स टू बी गिवन टू यू अवेलेबल ही ना हो, तो फिर आई हैव नो राइट टू प्रीच दैट. तो वंस अगेन सर आई थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आप सारे दोस्तों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ.